Dobar dan. Ovo je Glava od ugla, ja sam Tomislav Novaković, a naša večerašnja tema je o lovu. Većina od vas misli da je danas lov jedna sporedna stvar, jedan redak hobi, jako skupocen, da postoji u nekim zajednicama retkim, negdje tamo u nekim plemenima zabačenim u Africi, Amazoniji i onako možda u Sibiru ili tako nekim retkim zabačenim ostrvima na severu, ali da je to sad neka drugostepena stvar. Ali ono o čemu ja hoću da pričam jeste da lov postoji kao jedna duboka iskonska stvar u najbukvalnijem smislu i onako mističnom. Da se pojavljuje kroz sva područja, sve sfere našeg života. I da postoji čak i onaj najdublji, najudvišeniji, najmističniji lov duše čovekove ili samog čoveka za carstvo nebesko. I prvi apostoli su ribari, većinom, i Hristos im kaže, od sada ćete ljude loviti. Znači, taj duboki lov koji Bog lovi čoveka kroz mrežu događaja, doživljaja, tajnovitim putevima njegovog života, ka nekom najdubljem licu njegovom, pažljivo, tajanstveno, nepročitljivo, je zapravo taj prvostepeni lov. To je kao neka mreža od tih događaja, od tih doživljaja, različitih stanja duše naše, kroz koje ona prolazi. Svega što smo doživjeli, neka to bude neko naše zvanje, zanimanje, ljudi s kojima se srećemo. Uopšte onaj posao koji radimo u grupi ljudi s kojima se nalazimo. I mi sami nekada ne znamo, bez obzira na taj plan ili neko predviđanje, gdje to može da završi. Sad, lovi se onako rukama, lovi se mrežom, lovi se nekim zamkama, lovi se oružjem. Sad ta sfera lova koja je postojala ranije kao nešto prvostepeno, gdje su ljudi nekad išli u taj lov ili u mnogo većoj meri nego sada, se prebacuje na ta neka područja. Kao da se za nekim tragom ide, da nekim, to više nije niti zver, niti životinja, nego se juri neka posao, ideja, rešenje. U najdubljem smislu se može reći da je istina jedan lov. Šta mi to hoćemo kad hoćemo da saznamo istinu? Šta to hvatamo? Hvatamo, obuhvatamo. Istina se ne lovi rukama. Istina se lovi kad oslušnemo malo reč lov. Slično je sa našom reči slovo. Sloviti kao rečima istinom loviti. Znači, to je neka mreža nekih znakova, znanja, znati, poznati po nekom tragu, po nekom znaku, značenju. Kao taj trag u lovu, gde to vodi. Znači, taj put dubokog traga, u ovom slučaju znaka, poznanja, vodi ka nekom
znanju. Znači, postoje neka mreža tih znakova koja čoveku otkriva taj pravi trag. Na kraju samu istinu. Gde se slažu ti znakovi slova, pa znakovi reči, rečenica, u neku mrežu nekog govora, jezika ili misli, hvatanja i obuhvatanja. Sa druge strane, slično se dešava i u osjećanjima. Srce kao da pita, ispituje, traži nešto što mu je po meri. I srce je lovac. Ono ima u sebi tu divljinu i tu pitomost i taj preobražaj tog lova je nekako taj sam preobražaj tog srca, od te divljine ka pitomosti, koja na kraju kao da lovi samog sebe u nekom najdubljem stanju srca, jer je duboka ljubav zapravo kada se sva snaga pretvori u neki mir, u neku pitomost, kad to srce u toj divljini dobije taj mir. Kada je ulovljeno nekom istinom ili nečim vrednim, što je primilo u sebe, tako da može da se umiri, što je uspelo to da primi, da uhvati, da ulovi. Sa druge strane, i duh je lovac, beskonačan, sa nekom paletom događaja, znakova, strašnih, od početka do kraja sveta. Za svaki narod, za ceo svet, za svakog čoveka. Neprodiran. I njegovo hvatanje ili shvatanje isto ide sa nekim takim tajnovitim znacima, nekada i direktno po reči. Čim? Sa jedne strane čovek lovi sve, kroz posao, kroz delo, kroz ideje, kao neki majstor ili tako neki lovac po tragu ili čekajući, očekujući da to prođe, da se to desi, da to hvati. A nekada se može čak reći da on u najdubljem smislu i lovi samog sebe. Kako lovi samog sebe? Pa lovi ono najvrednije. Približava mu se polako. Pokušava da shvati gde je to, šta je to u njemu. U nekome daru, u nekom talentu, u nekome delu, u nekoj odluci, u nekom najjačem stanju svog srca ili svog duha, svog lica, kakav treba da bude. Šta je to najvrednije što treba da hvati, da uhvati. Znači, čak je paradoksalno, kao što Bog lovi čoveka u nekoj dobroti, beskonačnoj milosti, dopuštajući mu da 1000 puta pada i ustaje dok hvati taj put kroz te znakove. Šta je ono najbolje za njega ili što ga vodi sopstvenom licu ili Bogu, na neki čak najmističniji način se može reći i da čovek kao da lovi Boga. Ne lovi ga bukvalno samog Boga, ali lovi veru. Traži tu tačku najdublju, najjaču u sebi, po kojoj je stvoren sopstveni lik, lice, po Božjem obrazu i licu je stvoren. Da nekako stupi u tu dubinu gde više nema šta da traži. Da je uhvati ono najvrednije, bogatstvo Boga pre svega drugog. Kroz srce svoje, kroz ljubav, kada je sve drugo napustio, da je to uhvatio, shvatio. I na taj način i sve drugo tek sa krunom nekom obuhvatio. Ta kruna, kao nešto najsavršenije s vrha, savršenog, završnog, koja hvata sve krajeve, je nešto što dolazi u tom svetlu, nevidljivom, od duha istine, neprozirno, i najneuhvatljivije, a zapravo najvrednije. Sve ovo drugo tek se tada vidi na pravi način, kao i svetlost i boje. Sa svih strana, svaki ugao gledanja
oka ili srca ili naše misli, kao kosa koja ide na sve strane, gdje stoji na glavi ta kruna na vrhu glave, to je neka potraga, neki trag kroz različite uglove gledanja, različite osjećaje. Oko kao da je cijelo lice, kao da je cijel čovjek, gornji kapak gore kao nebo, donji kapak dole kao zemlja, ili to središte ispred, licem k licu. Ta zenica ili taj zenit ili peonjača koja tu na jedan način pokazuje to i crno i belo, i dan i noć. I ono što upija najdubljem smislu tu svetlosti ide kao točak na sve strane, hvata te uglove, gleda. To je jedan lov srcem, okom, duhom, mislima, osjećajima, svakog trenutka. Ne mora da bude uopšte po nekom dobitku. To je lov kao kad se traži pravi trenutak, pravo stanje duše, neki prolaz, neko rješenje. Znači, taj lov daleko od toga da je on nestao. On je se samo preobrazio i on je primio jednu neverovatnu snagu u drugim područjima života, oblastima. I kad bi se malo dublje pogledalo, vidjelo bi se da je on jedna od najosnovnijih stvari. Sad je malo mističniji ta promjena u odnosu na to tradicionalno gledanje tog lova sa oružjem. Kad nešto treba da se pogodi, to može da bude neka misao kao strela, može da bude neka duboka ideja, jaka, koja pogađa u centar stvari, kao na primjer to koplje. Ili neko razrešenje, sudar sa nečim, kroz, ne znam, neki mač ili tu bilo koje oružje. Mada se mač i ne koristi u tom lovu, više oružje rata. Ali se koristi mreža, koriste se te zamke, koriste se ta strpnja, to kad se postavi nešto i čeka se, znači, kao neki mamac u odnosu na posao, u odnosu na neko rješenje. Često se posmatra lov i ribolov zajedno, ali po meni ribolov sadržava jednu još možda veću beskonačnu dubinu, kao tajne samih ljudskih duša koje su negdje tu u okeanu iz koga se vade. I o tome ću posebno pričati. Sad nekako i svaka ta životinja koja se ranije lovila nosi neku tajnu. Znači, sa jedne strane ono što je u vodi ili na zemlji, ili te zveri, ili pitomije, najdivlje životinje, ili gore neke leteće i tako dalje. Same te životinje su veliki lovci mnoge. I to moćni. Znači, jedno od tih stanja čovjek vjerovatno sposobnosti tog lova uči i od njih. Sad bi se vratio na tu mističnu lov tog trenutka. Kako se jednog trenutka hvata dan, iz dana hvata godina, iz godine ceo život i života večnost. Kako ljudima promiču ti trenuci, da uhvate to vreme, da ga nekako udjašu, da ne bude ono stalno koje vodi njih, nego da oni budu ti koji na jedan način gospodare vremenom, onom vremenom koliko im je dato. Da umeju da osjete taj pravi trenutak za sretanje sa čovekom, sa osjećajem drugog, sa mislima drugim, sa rečima. Znači, taj trenutak kad se hvata nešto nevidljivo, neko stanje. Ili kada se prati kako to raste, kako se to širi.
jako lo, sa onim L početnim, možda najviše naglašava tu širinu ili zaokruženost srca na sve strane, koja to obuhvata kroz ljubav ili kroz duh. Ili tu, kroz te znakove, reči, slova, opažaja. Kako uskladiti to sve što se vidi, što se čuje, što nam je prvi neki opažaj, sa onim posle što se sastavlja u reči, u neke sudove, do nečeg završnog, da to sve nekako s polja uđe u nas unutra. Da uhvatimo to najvrednije. Kako to najvrednije uloviti? Uhvatiti onaj trenutak radosti, sreće ili smisla. To je neki najdublji smisao možda tog lova. Znači, to nije nešto što ljudi to kupuju sa nečim. Potrebno im je nešto da ih napravi radosnim, da ih napravi, da im da neku sreću, da im da neku sigurnost, neko samopouzdanje, pa onda dalje hvataju nešto drugo. Sad, to zadnje, završno što hvataju je vrednije možda od svega toga. I da li ono može sa tim takvim jasnim znacima koji su dosta providni da se uhvati? Vrlo teško. Zato što to najvrednije, što se lovi kao taj smisao života ili kao te najviše radosti, je veće od svega toga. I ono traži da ga čovjek lovi nekom starijom snagom. To mi se čini da je nekako najteže i najređe. To je jedna strašna mistika, jedno veliko umeće. Kako će čovjek da uhvati taj jedan trenutak koji sve drži? Istinom, radošću, susretom. Koliko čovjek uopšte ima svest o tome, da to pokušava. Da obuhvati ceo taj svet u jednoj tačku, jednu trpezu, u nešto najukusnije, srcem do tog smisla. To u našim rečima hvatati, obuhvatati, kroz neki osjećaj, neku jaku istinu ili u najvišem smislu duh. Držati rukom, držati srcem, držati ustima kroz ukus. Da to je uhvaćeno, ulovljeno i da pripada nama zauvek. Kaže se, Carstvo Božije neće doći da se vidi, pa da kažete, gle, enoga ovdje, nego Carstvo Božije unutra u vas. Kad je kruna istina na glavi, u srcu prestaje ljubav, jer samo sa tom istinom može se osvoji to. Ali ljudi su daleko i od istine. Prvo moraju da je vide. A kamoli da uhvate to sopstveno srce, da ne moraju da beže i da jure i da hvataju nešto manje od toga, je to najdublje umeće tog lova. To je ono kako čovjek lovi, kako Bog lovi čoveka, a i on na jedan način lovi tu veru, taj smisao sa tom krunom, to carstvo u njemu. Šta je to što nas najviše sprečava u tom lovu? Jedno duboko razlikovanje tragova, znakova tog znanja, poznanja je potrebno tu. To je otprilike ono što sam pominjao pod tim realnim misticizmom. U jednu sekundu se može sve promeniti, kao u tom treptaju. Znači, oko
koji na sve strane ide, trepavica treptaj, kao taj sjaj zvezda, kao čitavo nebo gore, oni gornji udovi glave ili donji dole, znači zemaljsko. U sekundu treba da se shvati, obuhvati, sagleda, ugleda, progleda prava strana, pravac, ugao, misao, osjećaj. A to je jako teško. Čovjek mora da se vežba dugo u tome. I to ne da se vežba onako tehnički, nego dušom. Da se u svakom trenutku trudi. Da kad je s nekim u društvu, ili razmišlja nešto, ili bilo šta, da uhvati taj najvredniji trenutak. U danu, u času, u onome što radi. I to ostaje kao neka imovina koja se, kaže, ne troši ili koju moljac ne jede, rđa ne kvari. Znači, ne možete prići letećoj stvari tek tako rukama. Ne možete prići ni nekoj životinji bez neke zamke. Ne možete prići ptici, pogotovo gore, sa nekim, postoje neke zamke i to, onome što leti. Znači, to mora da bude jedno strašno trpljenje za te vredne misli, ideje, osjećaje, odluke, da bi se došlo do toga, da bi se uhvatilo to ulovilo. Znači, to umeće lovca je jedna vrlo visoka sfera. Pominje se u Svetom pismu moćan lovac pred Gospodom, Nemrod, koji je pravio vavilonsku kulu. Znači, lov od neke visoke sfere, hvatanje nekih plodova, ubiranje. Uzbrati nešto jako visoko, ali ga pre toga treba sagledati, približiti mu se. Nekada duboko, nekada daleko. Treba imati strpljenje, približiti se tome. U celoj toj priči o tom lovu, bez obzira kako ga sagledavali, kroz naše osjećanja, srcem, kroz ljubav, duhom, kroz znakove znanja, kroz istinu, kao duhovni najviši lov od Boga, čoveka, za nekog buduće carstvo, za večnost, ili naš lov nečeg najvrednijeg u sebi. To je vrlo ozbiljna priča. Ja sam htio da stavim neke osnovne rečenice koje to trebaju da prodube, da otvore, da bi dobili značaj od tome. Znači, čovjek priča, sada rešava neki problem. Nije bitno, najpraktičniji. I onako mehanički ga govori. A on ne vidi da je to isto kao, na primjer, kad lovi tu životinju. Da je dovoljno samo malo ovako da čuje se neki zvuk i da ta životinja protrči, proleti ili pobegne ili hvata ovako direktno, ovako rukama, bez te udice, kao kad je u pitanju riba, da treba da ima strpljenje, da drži to. Ili polako tu mrežu da postavlja. Znači da on nema svest da se to vrlo duboko i jako rešenje koje treba uhvatiti, shvatiti, uloviti, je jedna dubiozna stvar koja se posmatra iz ko zna koliko strana i koliko znakova. I da treba da bude strpljiv i da sluša ne samo sebe ili nekog drugog ko priča, nego i neke druge znakove od ovoga. Da zna da se usaglasi. Ono je tu negde. Ali, pošto je to nešto jako krupno, mnogo krupnije od bilo koje zveri koja se lovi ili životinje, to treba velika moć, koncentracija, suzdržanost, proširenje, produbljenje svih tih sfera odakle se to traži, da bi se dobilo rešenje. Indirektno čovjek u svom poslu, u svim tim stvarima koje radi, na jedan način, svaki pravi koji je stvaraoc, tako nešto i pokušava.
To je neka mreža i sna i jave i mašte i znanja i učenja i događaja i svega koji se čoveku indirektno tu otkriva. A ja sam se zadržao najviše na tu sferu kada grupa ljudi pokušava da reši nešto ili rešava, da proširi, produbi tu mogućnost tog lova na mnogo više nivoa. Da bi mogao to da uhvati, da reši, da shvati. A taj gotovo histerični napad ili nasrtaj, to ne može nikad postići. Nekada morate da razmišljate o nečemu godinama i onda nam se otvori čitav svet tog rešenja. Zato sam uzeo taj primer tog dubokog lova istinom, nepotkupljivom, ili čistim srcem, ili duhom, nebeski lov, ribolov, kako god hoćete, koji lovi ono divljinu, faktički u nama, koji je preobražava, koji je hvata neku životinju, hvata neki i vraća se gore u čoveku ili daje neki savez. Preobražava neku vezu sa jednim i drugim. Zašto postoje te životinje, šta one tu znače i šta predstavljaju. Pitome i divlje. Šta je ta suprotnost? Kako sve to može da obuhvati u jedan život koji je na zemlji, zajedno i sa životinjama i sa biljkama i sa zajedno ljudima. To je bilo otprilike to u toj priči o lovu koju bi sada ovde završio.